भिटाई का एक बैत है, पतंग चाई पाण खेत अची आग उधाए, पचण घना पचाया तू पचण खे पचाए, वाकुफ थी विसाए आग न डिजे आम के। तो मैं ये भिटाई का जो है वो जो बैत है वो मुख्तार बाचा को जो है वो पेश करता हूँ कि क्योंकि वो वाकई इस जो है वो इस बैत के की एक हकीकी शक्ल जो है वो थे। यानी उसमें वो भिटाई कहता है कि अगर आप अपने को पतंग कहते हैं, आप सब जानते हैं कि पतंग का काम जो है वो उसका जलना है ना, आके जो है वो आग पे जो है वो जलता है। तो पतंग चाई पाड़ के अच्छी आग होता है, तो आग पतंग को कहता है कि अगर पतंग कहते हो अपने आप को, आओ आग को बुझाओ। पचन घना पचाया, इसका काम है जो है वो जो है आग का काम है कि कई लोगों को, कई जो है वो पतंगों को उन्होंने जो है वो पका दिया, उनको मार दिया उनको, लेकिन आप उसको भी जो है वो मात दें। ये जो है वो एक भिटाई का जो है वो जो मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म का जो है वो था। काफी दोस्तों ने जो है वो बात की है। मेरी मुख्तार बाचा से जो है वो जो तहलुक है मेरा 70 की दहाई से है और आखिर दम तक हम साथ जो है वो रहे हैं। इसमें एक जो है वो मुख्तार बाचा के सब दोस्तों ने जिस तरीके से बात की कि मुख्तार बाचा जो है वो ज्यादा मुनज़्ज़म एक पार्टी को देखना चाहता था और जो है वो ये एक तरक्की पसंद जमहूरी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पे एक पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो जमा करने के, उसके साथ जुड़ के जो है वो काम करने का उसकी ख्वाहिश थी। उसने उसके लिए कोशिश भी की और ये मैं समझता हूँ 2007 की हमने जो है वो 2005 में जो है वो मैं हूँ, हसन नासिर है, रमज़ान है, खालिक है, हम दोस्तों ने एक इनकलाबी जमहूरी वर्कर्स कमेटी बनाई थी ताकि जो है वो हम एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बनाएं। तो उसी दौरान लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस की थी मुख्तार बाचा ने और हमें कहा कि यार जो है वो नेशनल पार्टी में शामिल हो जाओ और नेशनल पार्टी में शामिल होकर ही जो है वो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन शायद हम ख्वाबों में थे कि नहीं, हम एक वाकई एक बड़ी तरक्की पसंद पार्टी जो है वो बनाने में कामयाब होंगे और उसको लिहाजा हमने मुख्तार बाचा की बात वो उस वक़्त नहीं मानी, अवामी पार्टी बनाई। लेकिन नतीजा ये हुआ कि हमने भी आखिर में जाकर उधर ही नेशनल पार्टी में जो है वो हम शामिल हुए और उसके साथ मिलकर जो है वो काम किया। तो ये मुख्तार बाचा जैसे सब दोस्तों ने जिस तरीके से बात की कि ज्यादा लोगों को जो है वो जोड़ने, खुद जो है वो जो अभी कामरेड रमजान ने भी बात की कि वो असल में यहाँ के तरक्की पसंद जमहूरी पार्टियों को एक पार्टी में शामिल करने के लिए या एक पार्टी बनाने के लिए वो जदोजहद, अलायंस नहीं, उसके लिए उसने पश्तूनख्वा में काम किया, उसके लिए वो उसने पाकिस्तान लेवल की वो जो है वो पार्टियों से नेशनल पार्टी में थे तो नेशनल पार्टी में भी बात की, अवामी वर्कर्स पार्टी वालों के साथ बात की, कम्युनिस्ट मजदूर के साथ मैं क्योंकि उस कमेटी का खुद रुकन भी जो है वो था। तो लेकिन उसकी पूरी जो है वो जो कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि हम जो है वो टुकड़ियों में जो बटे हुए हैं यहाँ के लोग, क्योंकि इस मुल्क में जिस चीज की जरूरत है कि यहाँ स्टेटस को पार्टियां हैं वो अवाम के हुकूक की बात नहीं करते, अवाम के मसाइल की बात नहीं करते, नहीं यहाँ इस जो है वो समाज में जो मुल्क जो है एक जो है वो सिक्योरिटी स्टेट है जिसकी वजह से यहाँ जो है वो इस मुल्क में कोई जमहूरी बात नहीं होती, कोई जो है वो तरक्की पसंद ये सिक्योरिटी स्टेट का रोल है कि वो लोगों को लड़ाए, लोगों को जो है वो तकसीम करे और जो है वो जंगी जुनून पैदा करे। तो उसको उससे निकाल के एक हकीकी अवामी जमहूरी फलाही जो है वो रियासत होनी चाहिए, वो उसके लिए जो है वो की ज़रूरत है, इस किस्म की हमें पार्टी बनानी चाहिए। लेकिन वो जैसे रमज़ान ने कहा कि एक उनमें से हमारी उन पार्टियों में से मजदूर किसान पार्टी के साथियों ने
اس پہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ مارکسسٹ پارٹی بننی چاہیے، لہذا وہ نہیں بن پائی. لیکن مختار باچا اس کے بعد بھی اسی کام پہ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ وہ کرتا رہا، اور آج جو صورتحال ہے ملک میں وہ صورتحال بتا رہی ہے کہ بالکل اس کا جو ویژن تھا، جس طریقے سے اس نے اس وقت بات کی تھی کہ اس کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹس کو کی پارٹیوں کے مقابلے میں ایک حقیقی ترقی پسند جمہوری پارٹی ہونی چاہیے، اس کی شدت سے ضرورت جو ہے وہ بھی محسوس ہو رہی ہے. کیونکہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو ایون جو ہے وہ جو اب پنجاب میں یا دوسرے یہ جو ہے وہ آپ نے عمران ایرا جو ہے، اصل تو انہوں نے جو ہے وہ عمران ایرا جو ہوا ہے وہ پارلیمانی سسٹم کو ڈیل کرنے کے لیے بنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن اس کو جو ووٹ ملے ہیں ابھی، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ عمران کو نہیں ملے ہیں، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہیں. اس ملک میں جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے. لوگ جو ہے وہ حقیقی طور پہ اس ملک میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایکٹ جو ہے وہ سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن ہماری جو ہے وہ کمزوری ہے، ہم جو ہیں وہ ان سب تمام قوتوں کو بچا کے جو ہے وہ جو سوچ تھی کہ ہم جو ہے وہ اسٹیٹس کو کے مقابلے میں ایک ترقی پسند، مضبوط ترقی پسند جمہوری پارٹی بنائے جو ان کا الٹرنیٹ بن سکے، وہ نہیں کر پائے. اگر یہ ہوتا تو یہ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے ہم نے صلاحیت تھی کہ یہ جو ہے وہ کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ خال نہیں رہتا، ہم نہیں ہیں، تو پھر جو ہے وہ عمران ہی جو ہے وہ ان کو کر رہا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے ایک طرف جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے، دوسرے طرف پاؤں پکڑنے کی بات بھی کرتا ہے، تو وہ نہیں ہے. لیکن لوگ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور وہ جو ہے انہوں نے، آپ دیکھیں نواز شریف نے جب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کی تو لوگ نواز شریف کے ساتھ جڑے تھے، اور جب عمران نے کی تو عمران کے، تو اس سے جو ہے وہ ایک میسج کنوے ہوتا ہے کہ اس ملک میں لوگ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سوچتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ بھئی واقعی یہ ملک جو ہے وہ جس طریقے سے ہم پولیٹیکلی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ریاست جو ہے ایک طور پہ یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے، لہٰذا اس سیکورٹی اسٹیٹ کو تبدیل کرنا چاہیے، یہ لوگ اس طریقے سے نہیں سمجھتے. لیکن یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے تمام مسائل کی جو ہے جڑ جو ہے یہاں جو ہے وہ یہ فوجی جنتا ہے، یہ جو ہے فوجی عامر ہیں، یہ جو ہے وہ اس ملک کے تمام خرابیوں کی جڑ ہیں. اور اس لیے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں، اب لوگوں کو اس پولیٹیکل دھارا میں شامل کرنے کی ضرورت ہے جو مختار باچا کی جو ہے وہ کا خواب تھا، اور آؤ مل کر اس خواب کی تکمیل کریں.